सियशा में आप सबों की सलामती हो। तो आज का जो मुकाशफा है वो है घर। घर शब्द को इब्रानी में कहते हैं बैत एल। एल का मतलब होता है खुदा और बैत का मतलब होता है घर, यानी खुदा का घर। तो हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको कय्याम होता है। यह घर खुदा का घर है। चुनाची हर एक घर का यानी बैत एल का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई, सब चीजें कुदरत कायनात की बात हो रही है, वो खुदा है। लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का यानी बैत एल का यानी पूरी खलकत का, कायनात का और जो भी कायनात में आने वाली सब चीजें हैं, जीव निर्जीव जानदार चौपाएं सब कुछ, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है। घर का मुखिया कौन है? मसीह। और उसका घर कौन है? हम हैं। हम बशर्ते कि अपनी दलेरी और उम्मीद का फकर आखिर तक मजबूती से कायम रखें, बस जिस तरह की रूह कुछ फरमाता है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा कायम है जो खुदा के घर का यानी खुदा के घर का मुख्तार है, यानी बैत एल का मुख्तार है, और खुदा के मकदिस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदिस हैं। हम इंसान जिंदा खुदा का मकदिस हैं। ईमान वाले जो मसीह यीशु के नाम पर ईमान लाए रूह कुद्स की मदद से जिंदा खुदा का मकदिस हैं। चुनांचे खुदा ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगी। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दाना मीमार की तरह नींव रखी, और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नींव नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा की रूह तुम में बसी हुई है? अगर कोई खुदा के मकदिस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। यानी खुदा के मकदिस को शरीर बर्बाद करता है, यानी जो शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की जिस्मानी ख्वाहिशें हैं। तो मतलब हमारे बदन का नुकसान ही जो हमारे बदन के अंदर जो वो अभिलाषाएं काम कर रही हैं, तो खुदा उसको बर्बाद करेगा जो शरीर के अंदर अभिलाषा है। क्योंकि जब कोई घर गंदा होता है तो हम गंदगी को साफ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि घर में गंदगी हो चुकी तो उसको पूरा घर को ही खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम गंदगी को साफ करते हैं, ना कि घर को ही तबाह कर देते हैं गंदगी की वजह से। तो गंदगी को खुदा भी अपने पाक रूह से, पाक कलाम से, सच्चाई के कलाम से उस जो उसके मंदिर को नाश कर रहा होता है उसका नाश करता है, यानी शारीरिक सोचों का, शारीरिक अभिलाषाओं का। तो इसको ऐसे, इस कलाम को ऐसे नहीं समझना
کہ خدا آپ کو مارے گا، کیونکہ جو خواہشیں ہیں وہ دنیا سے آ رہی ہیں، دنیا سے ادھر ادھر سے آ رہی ہیں، باہر سے آ رہی ہیں، تو وہ ابھیلاشائیں انسان کے بدن میں آتی ہیں اور بدن میں کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کلام کے ساتھ جڑتے ہیں جہاں اس کی بخشش ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، تو خدا اس گندگی کو ہٹاتے ہیں، اس کی جگہ پاک کلام، سچائی کا کلام وہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا اس گندگی کو برباد کرتے ہیں اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور قیمت کیا لگی ہے؟ یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح کے لہو کے خریدے ہوئے ہیں، کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ جب عدالت خدا کے گھر سے شروع، خدا کا گھر ہے ہم، تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ گھر جو شبد ہے یہ عبرانی کا شبد ہے، یعنی روحانی گھر، خدا کا گھر یعنی بیت ایل، جو عبرانی کا دوسرا شبد ہے، اور پہلا ہے الف یعنی خدا کا گھر۔ یعنی بیت ایل کا مطلب ہے خدا، اور بیت کا مطلب ہے یعنی خدا کا گھر۔ اور یعقوب بیرسبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہام کا خدا۔ اب ابراہام کا جو عبرانی میں ترجمہ ہے، آپ کہتے ہیں پتا کو، آبرا کہتے ہیں پتا جو پیدا کرنے والا ہے، برا کہتے ہیں کریشن کو۔ تو ابراہام کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں میں، یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ تو یہ ترجمہ ابراہام کا عبرانی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب، یہ اتر دکن پورب پچھم ہے، یہ دشائیں ہیں، میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب، جس کا نام بعد میں آگے جا کے اسرائیل ہوا، جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی
भयानक जगह है, सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताने के सिवा और कुछ ना होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सराहने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैत एल रखा, यानी खुदा का घर, जिसका आगे जाके नाम बैतलहम हुआ, बैतलहम। तो बैत एल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल लिया। किसने? दाऊद ने। और उसका फलाखून उसके हाथ में था। फिर वो उस फलिस्ती के नजदीक चला। यहां पर हम मुकाशफा देख रहे हैं पत्थर का, ठीक है। और वो फलिस्ती बड़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब वो फलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुरखरू और नाजुक चेहरे का था। सो फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से, जो इज़राइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सिर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इज़राइल में एक खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वो ही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबले के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाकून में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाकून और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब हुआ और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया। भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सारे बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो ही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वो ही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है।
بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر-یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ یہ مسیح ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی